बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज भी कुछ दोस्तों ने इसी बात पर ज़ोर दिया, व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए, दो दोस्तों से बात भी हुई, एक ख़वातीन से भी हुई। तो मेरे भाइयों, उन्होंने ज़्यादातर जो दोस्त अहबाब जो हैं वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हकीम साहब, हमने बहुत इलाज करवाया, बहुत दवाइयाँ खाई, महंगी महंगी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई दवा असर नहीं करती। डॉक्टरों के पास भी इलाज करवाया, लेकिन इसके बारे में कोई ऐसी ट्रिप बता दो, कोई ऐसा टोटका बता दो जिस वजह से हम जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके खाने से अगर आपने हज़ारों की भी दवा लेकर खा चुके हो तो फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक बार पहले इस नुस्खे को सिर्फ 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप अपना मतलूबा नुस्खा इस्तेमाल करें, मतलूबा डॉक्टर से भी इलाज करवाएंगे तो आपको वो दवा जो भी है फौरी असर करना शुरू कर देगी। तो मेरे भाइयों, चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे ख़वातीन हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप जौन सी भी दवा खाना चाहते हैं, आप इलाज करवाना चाहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला नुस्खा आप खुद तैयार करें और इसको बनाकर 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें। उसके बाद सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर मर्ज़ का इलाज के लिए कोई भी आप दवा खाना चाहते हैं तो फिर खाएं। कोई कहता है मेरी शादी है, मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बताओ। कोई कहता है कि सर्दियों का मौसम आ गया है, मुझे सर्दियों में बहुत तकलीफ़ होती है, फ़लाँ मर्ज़ लग जाता है, फ़लाँ लग जाता है। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग दोस्त अहबाब जो हैं बताते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे जो हैं मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि उनके अंदर सुज़ाकी ज़हर होता है जिसकी वजह से उन दोस्तों को आराम नहीं आता। तो मैं आपको ये नुस्खा बताऊंगा, आपने इसको बड़े गौर से, फ़िक्र से इसको सुन लें और इस पर आपने अमल भी करना है। अगर आपको फ़ायदा हो और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको कम अज़ कम 10 दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आपको आपकी सेहत के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार फीलिंग होगी। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। मेरे भाइयों, आपने लेना है आंवला। आंवला आपने कोशिश करनी है मंडी से, सब्ज़ी मंडी से आपको ताज़ा मिल जाएगा। पाव 1.5 पाव ले लें, आधा किलो ले लें। आपको जो चीज़ दरकार है वो आप जहन में रख लें। आपने ताज़ा आंवला लाकर उसको कूट कर उसके अंदर से गुठली निकाल कर उसका आपने पानी निकालना है। चाहे आप मामदस्ता में कूट कर निकाल लें, कूंडा डंडा से निकाल लें, या आप गाजरों वाला जिस मशीन से जूस निकालते हैं उससे निकाल लें। उसका आपने पानी आपने 100 ग्राम लेना है आंवला का। उसके बाद आपने पंसारी की दुकान से 5 तोले जो है हल्दी लेनी है, साबुत हल्दी। आपने पीसी हुई हल्दी नहीं लेनी। पहले बात यह है कि आपने हल्दी को थोड़ा थोड़ा टुकड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर आंवले का पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं या इकट्ठा डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने इसके अंदर इसको खुश्क करना है।
تو میرے بھائیوں، جب یہ خشک ہو جائے آملے کا پانی جب خشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس ہلدی کو بالکل پیس کر پاؤڈر کر لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 100 گرام جو ہے بیری کا چھوٹا شہد ڈال دینا ہے۔ یہ آپ کا معجون تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو 2 ہفتے میں 10 15 16 دن میں 14 دن میں جتنے دن بھی آپ تقریباً اتنے دنوں میں صبح شام آپ نے ایک چمچ کھانا ہے، کھانے کے 15-20 منٹ بعد۔ تو اس کے ساتھ آپ نے جو پانی استعمال کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کھانے کے فوری بعد نہیں آپ نے کھانا، یا خالی پیٹ بھی نہیں آپ نے اس کو کھانا۔ کھانے کو گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ فاصلہ ضرور رکھنا ہے۔ 15 منٹ ہو جائیں تو بہتر ہے، زیادہ ہو جائے تو اور بہتر ہے۔ اب چلتے ہیں کہ آپ نے اس کو کھانے کے بعد اور اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے تلی ہوئی جو چیزیں ہیں نا، وہ کوئی بھی نہیں کھانی۔ تو میرے بھائیوں، جیسے جیسے آپ اس کو کھاتے جائیں گے، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے باڈی کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مردانہ کوئی بھی دوا کھانا چاہتے ہیں، زنانہ عورت کوئی بھی دوا کھانا چاہتی ہیں، تو ان کے جو بھی مخصوص و عام بیماریوں کا کوئی بھی دوا ہے وہ کھانا چاہتی ہوں، پہلے میری ان سے گزارش ہے کہ یہ کھا لیں۔ چاہے ان کا سر درد کرتا ہے، نزلہ، کیرا، زکام، پٹھوں کا مسئلہ ہے، اعصابی، جنسی، کوئی بھی پرابلم ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ صرف 2 ہفتے یہ نسخہ استعمال کر لیں۔ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوتی جائے گی۔ رہی بات جو اس کے بعد آپ دوا کھائیں گے، جہاں آپ نے 2 مہینے دوا کھانی ہوگی، صرف آپ کو 15 سے 20 دن کھانی پڑے گی، یا 2 ہفتے ہی کھانی پڑے گی، آپ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ہو بھی جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہم سے کوئی مشورہ کرنا ہو، رابطہ کرنا ہو، ہمارے دواخانہ پر آنا چاہتے ہیں، تو ہمارا دواخانہ کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد کھائی جائے تو